Kemarin sampai nomor berapa ya? Kemarin sampai 4 itu yang true or false. Yang ini? Ya, sekarang PR-nya yang 14, 11. Iya, nomor 1 ya. Ya, Boleh dilanjutkan? number 1, I get up at 6 a.m. 5 days a week. I get up at 6 I a.m. get up. 5 days a week. Ya. Number 2, Number 2, they go to bed at 11 p.m. every day. they go to bed at 11 a.m. every day. Number 3, Number 3, Sarah plays soccer twice a week. Sarah plays soccer twice a week. Number 4, Number 4, Jamie washes his clothes once a week. Jamie washes his clothes once a week. Ya. Lanjut number yang ini. Part bab 14 14.12. We get up at 7 a.m. 5 times a week. Ya. Ini They go to work on Monday to Friday. from Monday to Friday. Oh, bukan on ya, Miss? Karena di sini ada to. Jadi di sini from. Oh, Ya, number from. 3. Number 3, Linda washes her face a day. A day, every day. Oh, every day. Ya, number 4. Every day. Number 4, Colin sleeps at 11 p.m. to 6 a.m. Jadi di sini jawabannya apa? At. From ya. Si Colin Oh, tidur dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. berarti from ke to ya, Miss? Ya, jadi kalau ada to pasti depannya pakai from. Ya. Jadi kalau Oh. ada to itu kan artinya menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi ada dimulainya kan. Kalau to itu kan udah penyelesaiannya, sudah diselesaikan nih aktivitasnya. Ya, ada from-nya sama kayak tadi ini ya. Mereka pergi kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. From Monday to Friday. Oh, Oke. Oke, sebelum kita masuk ke negatif with to be, ya. Kemarin kan kamu ada bertanya ya tentang penggunaan preposisi. 等一下，我上课一下。 Sebentar, Miss. Ya, 有老师，好了，你睡觉，你先睡觉。好，好， oke, sudah Kak? sudah, Miss. Oke, ini adalah perbedaan preposisi in, on, at ya. Yang paling membingungkan kan in, on, at. Sebenarnya preposisi itu ada banyak ya. Salah satunya itu ini ya, untuk penggunaan in, on, dan at mungkin kamu bingung ya penerapannya atau pengaplikasiannya. Jadi ini ya materinya penggunaan in, on, at, preposition, place, dan time ya beserta contohnya. Ya, jadi preposition in, on, at ini bisa dilihat seperti ini. Terlalu gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Jadi di sini bisa dilihat ini ya untuk time. Jadi ini berlaku untuk preposition time dan place ya. Berlaku untuk dua hal. Nah, kalau preposition time ini berlaku untuk bulan ya, untuk month. Contohnya adalah in March. Untuk part of the day, contohnya adalah in the evening. Nah, sementara untuk place-nya adalah berlaku untuk countries, contohnya in Indonesia, dan cities, in Jakarta. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nanya, where do you live? I live in Indonesia. Aku tinggalnya di Indonesia atau I live in Jakarta. Jadi kalau di sini masih sifatnya tuh general atau umum, tidak terlalu spesifik, maka kamu bisa menggunakan in.
Ya, sama begitu juga untuk time. Jadi kalau misalnya hanya bulannya saja, itu bisa menggunakan in. Untuk on, dia ini lebih spesifik, ya more spesifik. Jadi misalnya untuk time, itu kalau ada harinya, bisa menggunakan on. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi kalau on Tuesday, on Monday, itu bisa pakai on, preposisi. Kalau misalnya ada bulan dan tanggalnya, itu juga bisa pakai on. Bulan dan tanggal. Tapi kalau bulan, tanggal, dan tahun nanti kita pakai at. Kan artinya lebih spesifik. Ya, sementara untuk place, tempat, itu bisa misalnya surfaces. Ya, di permukaan, contohnya on the table. Di atas permukaan meja. Ya. Kemudian untuk transportasi yang besar, yang bisa muat, kita bisa berdiri gitu di dalamnya. Ya, bisa pakai contohnya on the bus. Di dalam bus, di dalam kereta api, ya pakai on semuanya. Tapi kalau misalnya kita masuknya itu harus menunduk ke dalam angkutan transportasinya, ya, maka di situ kita harus bisa menggunakan in. Misalnya in the taxi, ya, jadi di situ kalau misalnya kan masuk ke dalam taksi kita harus merunduk dulu ya. Ya, makanya di dalam taksi itu kita nggak bisa pakai on the taxi, tapi in the taxi. Ya. Kemudian untuk yang penggunaan yang lebih sangat spesifik, ya di situ kita bisa menggunakan at, baik untuk preposisi time dan preposition place. Contohnya untuk yang time, itu untuk penggunaan jam ya, seperti at 10 a.m. Ya, kemudian specific moment, contohnya adalah at the moment. Nah, sementara untuk penggunaan place, ya, preposition place, itu misalnya alamat. Kalau alamatnya jelas, ada nama jalannya, ada nama gedungnya, ada nomor rumahnya, nomor kantornya, itu harus pakai at. Tapi dan sama apa? Dan acara-acara yang events gitu ya. Misalnya at the party. Nah, itu juga pakai at. Jadi ini contoh penggunaan in, on, dan at. Nah, contohnya bisa dilihat lagi di sini. Ini kan tadi ya, untuk preposition in, itu misalnya in March, untuk bulan. Kemudian untuk tahun itu in 1996. Untuk season juga bisa pakai in summer. Untuk part of the day, in the morning. Untuk centuries juga bisa, ya in the 20th century. Untuk dekade juga bisa, in the 1990s. Ya, kemudian untuk mengekspresikan periode waktu tertentu, contohnya in 2 weeks. Dan untuk long period atau waktu yang lama, seperti in the past atau in the future. Ya, contoh pemakaiannya, I'm going on vacation in March. Ini ya, in March-nya, jadi yang kita ada highlight-nya di sini. Ya, the company was founded in 1996. Avi usually go swimming in summer, di musim panas. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. In the 1990s, the internet started becoming widely available. Tahun 90-an, internet mulai tersedia secara luas. In the past, ya di sini, sebentar. In the past, people relied on horse-drawn carriage as their primary mode of transportation. Ya, dulu orang mengandalkan kereta kuda sebagai moda transportasi utama mereka. Mr. Jeffrey will be able to start working on the project again in 2 weeks. Pak Jeffrey akan mulai mengerjakan proyek lagi dalam 2 minggu. Ya, kemudian contoh untuk on, ya, preposition of time itu bisa digunakan untuk days. Contohnya on Monday,
on the weekend, on the weekday. Ya, untuk tanggal juga bisa on 6 March. Untuk hari, ya, on Tuesday morning. Ya, jadi yang perlu diingat kalau hanya Tuesday, maka bisa menggunakan on. Tapi kalau hanya morning, maka harus menggunakan in. Ya, kemudian untuk hari perayaan, contohnya feast day. Ya, feast day ya dalam bahasa Inggris. Seperti on Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve. Ya, hari perayaan itu pastinya public holiday ya. Nah, tindak untuk action that is in progress at a specific time. Tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu. Contohnya adalah on my way. On my way itu apa, Miss? Dalam perjalanan. Oh. On Oh, my sama way. kayak on the way ya? Iya, sama. Ya, kemudian untuk preposition of time, ya. Contohnya ini kan ada on Monday ya. Jadi contoh kalimatnya, after the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Jadi setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya akan melihat Putri pada hari Senin. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Ini kita bisa pakai on ya di sini. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan. Dating on the weekdays is really nice. Berkencan di hari kerja memang menyenangkan. I still remember I graduated on 6 March last year. Jadi di sini pakai on ya, on 6 March. Ada tanggal dan bulan pakai on. Saya masih ingat, saya lulus pada 6 Maret tahun lalu. Rara can't wait to meet her parents on Tuesday morning. Rara sudah tidak sabar bertemu orang tuanya pada Selasa pagi. Ya, ada Tuesday-nya. I'm going to propose my girlfriend on Christmas Day. Saya akan melamar pacar saya pada hari Natal. Ada ini ya, feast day, festive day, Christmas Day. My bestie and I are going to a Coldplay concert on New Year's Eve. Saya dan teman saya akan pergi ke konser Coldplay pada malam tahun baru. New Year's Eve itu malam tahun baru ya. I hate my boyfriend's bad habit. He's still on his way to pick me up. Aku benci ya kebiasaan buruk pacarku. Dia masih dalam perjalanan untuk menjemputku. Jadi on his way, masih dalam perjalanan. Selanjutnya untuk at ya, untuk preposition of time. Ya, contohnya adalah time of the day seperti at 9 o'clock dan at 10 p.m. Kemudian untuk particular time, waktu tertentu. Contohnya at noon, at night, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, dan at the same time. At the moment tuh apa sih, Miss? Saat ini, sekarang ini. Sekarang ini gitu ya? Kalau Saat ini. at present? Sama, nah sekarang ini juga. Oh. At the same time, saat yang sama. Sekarang ini at the same time, pada saat yang sama. Ya, untuk part of the day yang berkaitan dengan malam hari, ya seperti noon, night, dan midnight, itu preposisi yang digunakan itu harus at ya, bukan in. Jadi ini merupakan pengecualian dari aturan yang berlaku. Nah, saat ingin mengungkapkan keterangan weekend dan Christmas, ya sebagian English native speaker itu terkadang juga menggunakan preposisi at, ya khususnya British English dia menggunakan at. Ya, tapi kalau American dia menggunakan on. Jadi keduanya benar ya. Kamu mau pakai on atau mau pakai at sama aja. Ya, yang tadi nih. Ini yang fifth. On Christmas Day, on New Year's Eve, kamu mau pakai at juga boleh. Ya, jadi at itu lebih ke penggunaan British. Kalau on itu lebih ke penggunaan American. Ya, kemudian
At untuk preposition of time. Ya, contohnya, contoh kalimatnya adalah Miss, tunggu Miss. ya. Lihat si Nali. Oh, 你不睡觉，我也不睡觉，我不知道你在做什么。对，我要写英文。几点啊？11点，11点。啊，你还不睡觉？你去写字，你很忙，去写字。你不睡觉，你去写字。你睡字在那边了，你去写到天亮好了。人家睡觉的时间你不睡，我不找你在做什么。你去睡觉啊，你去写字啊，你要写什么写什么。我不知道你，我看你是乖乖的，你怎么这样？你唔使冇噶，你妈个想死啊！你别妈个鬼啊！你自己这种，我的爸爸打的咋的？我2只现在也什么？爸爸，他不睡觉，他说他在写那个中文呢，他不晓得要在那边做什么，后面又好几个女生，每天晚上在那边睡觉。到你租出来的那个房子了，每天都在那边睡觉，你不知道没？我昨天晚上我才知道，他说宝宝叫他来这边睡的，怎么要给他们来好几个呢？一张全部都一排一排一排。爸爸，不能这样欠收这么多的。他还说，爸爸在那边对面那边睡觉，他还在那边睡觉哦，床上有被单啊，什么棉被哦，还有那个什么要尿尿的地方也有尿桶，有什么在那边，他们要尿尿就是他昨晚还带我去那边尿尿。嗯，什么？没有，那个不要管了。不是，他不睡觉了。我是说，我不想睡觉了。他说他本来跟狗狗在讲话的时候，他说他想睡觉，很累。结果不是这样。我是说哦，看他的脸就乖乖的，怎么现在变成就怪怪的？嘿，嘿，嘿，他就这样，看手机在讲。后来他拿手机给我看，我说你在问什么？我就问那个里面的小姐，她说她在学中文。我不相信这种3个半夜在不睡觉写中文中文，我不晓得他。好了，妈，先去吃药了。不要讲那个了，我他没吃没关系。现在起来了啊，就吃啊，吃完了再睡啊，好不好？我吃完了还会睡吗？会啊，等下就想睡了，累了。他说一餐没吃没关系。一餐对，本来就没有关系。我吃这么多药，一餐没吃没关系。我是说很奇怪。他没睡觉。他说很累啊，要睡觉啊。他没睡。那我才问你说爸爸几点？你说8点几分啊？他说要他很累了，要睡觉。不晓得他做什么。不睡。我现在就在想，奇怪，他怎么3更半夜不睡觉？他看他的脸就怪怪的，怎么会在后面还有好像4个女生。你住起来的房子。他有棉被，有枕头，有什么？我昨晚我不晓得。我不知道呢。我好像我昨天晚上
好像我迷路，不晓得迷路还是怎样。啊，我看到人家在睡觉，在里面，妹妹睡好，结果不是妹妹，是姑娘，那个姑娘，小小的那个姑娘，另外那个姑娘，另外那个，是她。我说你为什么在这里啊？爸爸也在那边啊，你不要吵爸爸啊，爸爸要在睡觉啊。他说你在睡觉，我不知道呢。是这边。那边这边一间房间，那边好像这边是房间，再出去一口那个他出来的那个房子吧， Miss, 我不晓得你在变。sebentar ya, Miss. Ya, nggak apa-apa, Kak. Take your time. 为什么亮我不晓得？你在看电视啊？不是，我写英文写英文。的那个是我在想哦，不晓得他们在那边变，要像上次这样来来去去，来来去去，你听得懂吗？听得懂。对呀，我是想可能是这样。那我就一直叫他说睡觉。半夜了啦，不要写了啦，要读什么啦？不要读了。我说睡觉了，你睡眠不足会头晕。他一直说他要看英文，看英文啊。哪里有人写到3更半夜？对不对？我现在我也很怀疑，很怀疑说他们那美国晚上就坐在那边睡觉，会不会吵到你啊？我跟你讲，怎么学英文不会吵到你？我不知道吵到我，会不会吵到？吵不吵另外一回事，这样子总是不好。对。因此你在哪里上班我不知道，白天你晚上就来这里睡觉，对呀不对呀，又不是我们请你来的，对不对？他每天晚上就来这里睡觉，哪里有人这样？对。你去哪里找个有老板这样给人家这样？那你现在要不要睡觉？我当然我本来要睡觉，现在我本来要睡觉，我就看到他没睡呀，我就在想他不晓得怎样，我不知道，对呀。好，快去睡觉了。晚上下来嘛，好，快去睡觉了。他不晓得怎样，我不晓得他在变什么，我不知道。好了，快去睡觉了。这你要不要睡觉？好，我睡觉。你为什么不睡觉？有睡觉，现在睡觉。那你赶快先睡觉了啦。好了，我就不要吵醒了。搞到我就想要去尿尿。去尿尿。知道吗？我叫了好几次。叫他没听到。我有一次我叫他醒了，我说怎样？你睡觉屁股睡好睡直，你不要睡到这样了。我说这样我不能睡。这样，他说你拍我做什么？我说你的屁股这样睡，我不能睡呀，我没地方睡呀。我不要像上次有一次，你们都睡得这么大，我一点点我眼睛又看不到，我从那个缝里面塞下来呢。对呀。好，睡觉吧，我也睡觉了。好了，你去上厕所，然后睡觉了。好。我不晓得他到底是怎样。他也要睡觉了。好了，睡觉。睡觉了。尿。好了，你不要学英文了啦。妈妈睡觉你也跟他一起睡的了。看你不睡觉的，这在想你了啦。你是我爸爸他们，我哥哥他们，为什么这么好啊？是别人来没有这么好，真的啦。
Everything. Miss, boleh nggak Miss? Oh, ini belajarnya diakhirin Miss. Oh, kenapa ada ini ya? Problem ya? Ini nenek-neneknya nih. Kenapa nenek-neneknya? Nenek-neneknya nggak tidur dari tadi. Jadi katanya kamu katanya ngantuk. Kenapa nggak tidur? Katanya gitu. Oh, jadi masalah ya. Oke. Mm-mm. Oke, kalau gitu kita stop ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Iya, Miss, boleh minta kirimin itunya lagi nggak sih apa Materinya namanya ini ya. materinya? Heeh. Hmm. Oke, aku kirim Oke, ya, Kak. Thank you, iya. Kak. Kasih ya Miss. Bye Ya, bye. bye-bye. Maaf merepotkan. Hmm. Bye.